আমাদের এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয় ইউনিয়নের রেসপেক্টেড জিএম স্যার উপস্থিত থাকবে 9 তারিখ। আর ওই মিটিংয়ে ওনারা প্রিয় দর্শক, আমি রয়েছি লামডিং রেলওয়ে স্টেশনের অকপটে। আমার সঙ্গে রয়েছে এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বরিষ্ঠ কর্মকর্তা, আমার সঙ্গে রয়েছে ডিভিশনাল সেক্রেটারি, ডিভিশনাল কনভেনার, আরো অন্যান্য অ্যাক্টিভ মেম্বাররা। প্যান্ডেল দেখে বুঝতে পারছেন আমাদের 8, 9, 10 ডিসেম্বর একটা বিজিএম মিটিং, সর্বভারতীয় ন্যাশনাল লেভেলের মিটিং হতে চলেছে। আজকে এই যে সিনিয়র লিডারদের আমি পেয়েছি, তাদেরকে একটা প্রশ্ন করব। সবার প্রথমে নয়নদা, আপনি একটু আমাদের দর্শকদের একটু খুলে বলেন যে ন্যাশনাল লেভেলের যে মিটিংটা হতে চলছে বিজিএম মিটিং, কোন কোন বড় লিডার ফেডারেশন থেকে আসে, আপনি একটু পরিষ্কার করে বলেন। এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রেলওয়ে ম্যানের লেগে জন্ম হয়েছিল আর রেলওয়ে ম্যানের জন্য কাজ করে যাইতেছে। আজকে যেগুলি নতুন সদস্য এখানে জয়েন করছেন, সবাই আমি প্রথমে স্বাগতম জানাইছি এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে। এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রেলওয়ে এমপ্লয়ির জন্য রেগুলার দরজা খোলা আছে, সবাই আসতে পারে। আর এই ইউনিয়ন এমপ্লয় ইউনিয়ন মানে রেলওয়ে কর্মচারীর ইউনিয়ন, গতিকে এইখানে সবাই সমান। আপনারা যেরকম আমার ডিভিশনাল কনভেনার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি এনএফআইআর থেকে এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বলছেন, এইরকম বলার কোনো থাকে না। একটা জাস্ট অ্যাজ পার সিনিয়রিটি কিছু কাজ করার লেগে দায়িত্ব আমরা জেনারেল সেক্রেটারি মুনিন চৈকে আমরা দিছে। আর আপনি যেরকম বললেন আগামী 8, 9, 10 ডিসেম্বর তারিখে এইখানে 14 বছর পরে এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বায়ানুয়াল জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। এইখানে আমাদের অল ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি, ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি মুনিন চৈকা এখানে উপস্থিত থাকবে। তারপরে এখানে ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি রেসপেক্টেড এম রাঘাওয়াজি এখানে উপস্থিত থাকবে। লগে আমাদের এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের রেসপেক্টেড জিএম স্যার উপস্থিত থাকবে 9 তারিখ। আর ওই মিটিংয়ে ওনারা মানে মুকলি সভা যে হবে, মুকলি সভায় আপনার জিএম স্যার বক্তৃতা দেবে। তারপরে এম রাঘাবে যে রেলওয়ে ম্যানের জন্য কি করতেছে বা ভবিষ্যতে কি ওনার আশ্রনী আছে, এগুলি এখানে প্রকাশ করবে। যে রেলওয়ে ম্যানের জন্য আগামী সময় কি ধরনের ওনারা কাজ করার ওনারা একটা প্রস্তুতি নিছে, এই সব রেলওয়ে ম্যানের জন্য ওনারা জানাইবেন। আচ্ছা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এই যে মিটিংটি এখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিজিএম মিটিং 38 বিজিএম মিটিং এট লামডিং। এই মিটিং এর মূল দায়িত্বে যিনি রয়েছেন রিসেপশন কমিটির সেক্রেটারি শ্রী সুরাজ চৌধুরী। আমি দাদাকে একটা প্রশ্ন করব, এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা চলছে, কেমন চলছে অ্যারেঞ্জমেন্ট? जो अरेंजमेंट है, हम लोग जो अरेंजमेंट कर रहा है, ये 38 एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का बीजीएम है। इसमें पहले बर्मन साहब ने बोला है जो था 14 साल का बाद में हम लोग यहाँ ये लामडिंग में ये लामडिंग ब्रांच और लामडिंग डिवीजन होस्ट कर रहा है। सारा जो लामडिंग डिवीजन का जो ब्रांच है इसमें हेल्प कर रहा है। और पूरा एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का जो एनएफ रेलवे का है वो ब्रांच और डिवीजन लेवल का जो मेंबर्स है सब लोग यहाँ आएंगे। और सबसे ये अच्छा बात है कि यहाँ एनएफआईआर का जनरल सेक्रेटरी एम राघव जी यहाँ आएंगे और 9th को यहाँ ओपन सेशन होंगे और इसमें स्पीच रखेगा। हम लोग का जो अपना अभी जो नया रेल में नया आदमी जो अपॉइंटमेंट हुआ है, लोग के क्या नया खबर है और आने वाला जो पे कमीशन हम लोग को आ रहा है, इसमें हम लोग क्या क्या सुधार आने के लिए एनएफआईआर का डिमांड है, ये सब भी आप लोग को यहाँ बताएंगे। और हम लोग यहाँ आशा करते हैं बहुत सारे ऐसा डिमांड है, जैसे हम लोग का मेन मुद्दा है ओपीएस के लिए बहुत सारे हम लोग आंदोलन भी किया है, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इस बारे में हम लोग क्या काम कर रहा है, इसके बारे में भी राघव जी साहब बोलेंगे। और हम लोग आशा करते हैं हम लोग ओपीएस को आने वाला दिन में हम लोग सक्सेस लाएंगे ओपीएस के लिए। और अनदर बात है, ये लामडिंग में जो 38 बीजीएम हो रहा है, इसमें ये आता है कि हम लोग पूर्व भारत में
हम लोग ये लास्ट पार्ट है लामनिंग डिवीजन, तो इसमें हम लोग को एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का ये बीजीएम होना बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं हम लोग बॉर्डर सीमा पे है ये रेल का, तो ये एक बात है। और अनदर है लामडिंग एक ऐसा डिवीजन है, बहुत बड़ा डिवीजन है एनएफ रेलवे में, इसमें सब लोग आएगा, आप लोग देखेंगे और हम लोग बड़ी धूमधाम से इसको एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हैं हम लोग पेंडल अभी हो रहा है, ये सारा जो अरेंजमेंट है लामडिंग डिवीजन का ये हम लोग ले रहा है, और इसमें आप लोग एनएफआर का जीएम साहब भी आएंगे, डीआरएम साहब लोहानी साहब खुद भी रहेंगे, और हम लोग आशा करते हैं बड़ी धूमधाम से ये रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का जो 38 बीजीएम है वो हम लोग यहाँ सफल होंगे। ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ।